आमर आज पुटल आलू तरकारी पुटल भजा चलती आलू सीझा होती रही कहीं आलू आलू संगर टमाटो सीझा होती रही पियाज अदा रसुण छेचा ये चिकेन मसला गरम मसला लुण लंका तेल जीरा रही आम पुटल भजा सरीगला एबे पुटल आलू तरकारी बघरा हम कड़ार तेल पकेया हम हांडी खिया देखुन हांडी खिया नहीं पुटल खाऊ तेल पड़ला या पर प्याज पकेया प्याज पड़गला एबे टिके प्याज को खर खर करदबा प्याज हो गला एबे अदा रसुण छेचा पकेदबा अदा रसुण छेचा आमर पइला अदा रसुण गुड़ेदबा कौन टे लंका पकेदबा कलर जदि कलर चाहूँ ताने भाजिला बेले टिके लंका पकेदेबे तरकार कलर भल आसियो अदा रसुण प्याज शीघ्र मौली ये तो छाड़ ये तो कढ़ारू काढ़ी नहीं कि खाई दौचे भाई एबे टमाटो पकेदबा टमाटो पड़गला भल से कषि नबा टे पानी देदबा से चिकेन मसला टिके गरम मसला पकेदबा एबे जीरा टिके पकेदबा सबू को एबे भल भाव गोले दबा मसलारू पानी मरला पर्यंत टिके भल गोले दबा गोले सारा परे मसलारू पानी मरीगला परे टमा आलू आ पुटल को पकेदबा से मसला धीरे धीरे पानी मरी आसलानी एबे पुटल आलू पकेदबा
ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇକି ଫୁଟେଇ ଦେବା। ଆମର ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା ଭଲସେ ହେଇଗଲାନି। ଏବେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଳେଇ ସାରିକି କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଢଙ୍କା ହେଇଗଲା। ଏବେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମ ତରକାରୀ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଟିକେ ବାହାର କରିକି ଦେଖି ନେବା। ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। କଲର୍ ବି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତରକାରୀ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ କୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା। ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଏତେ କମ୍ ତେଲ ମସଲାରେ ଏମିତି ରାନ୍ଧିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ମୁଁ ୟାକୁ ଖାଇକି କହିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କହିବେ।